Hi guys, maglalaro na tayo ng code. Parang ulit tayo guys Join lang kayo sa akin kung gusto nyo join. Comment nyo na lang guys. Comment nyo na lang user nyo. Lang guys, focus muna tayo. Saan? Uy! Sorry guys. Huwag nyo na lang pansinin yung mga maiingay. Kasi may nanonood eh. Destroy the objective. We got the bomb. Bomb's dropped. Seryoso na. Please follow us. Wala kayong dapat sisihin, Mr. Last man standing. Finish it. Lang guys. Guys, sana manalo. Manalangin nyo naman guys. Subscribe nyo lang ako guys. Supportahan nyo po ako lagi. Gusto ko pong maging successfully na YouTuber. Kagaya kala Flippy, kay Christian, King FB, mga idol ko yun guys. Sana guys, supportahan nyo ako. Nice work. Get ready for the next round. Kung anong gusto yung laruin ko, lalaruin ko, promise guys. Lalaruin ko yung kung gusto yung laruin. Patay na naman, wala pang napapatay guys. Next round. Guys, sana guys, supportahan nyo ako. Gusto kong maging professional content Destroy the creator. objective. We got the bomb. Dito tayo. Patay. Sumugod. Reloading! Patay na naman ako guys. Sabi ko sa inyo, hindi marunong. Huwag nyo na lang pansinin guys. Yung mga maingay, makulit din sila. Defend the objective. Ubusin ko yan guys. Kung gusto nyo ubusin ko to, subscribe kayo. Ubus to sa akin. Enemy! Uy, paano yung kaya? Wala ka na kasi
Kaya ko yan din. Come on, miss. Nasa B guys, nasa B. Lagi zero score pa lang ako guys. Ano ba yan? Ano ba yan? Zero score pa lang. Last man standing. Finish it. Tali yata to guys. Attack D! Attack D! Patay! Sukarap! Attack D! Lost that round. It's not over yet. Anong kung Ready up. Fortnite laruin ko, lalaruin ko yung Fortnite. May Fortnite kasi yung pinsan ko dito Defend the objective. na bata. Bakit ako? Boyd ako. Subscribe mo na rin siya guys. Nice one. Bomb has been planted. Nice one. Alam ko. Last man standing. Mission. Hindi na lang dina-activate trap. Dahil nice one. Sige na lang. Sige na lang. Sige na. Nice one. Flash, 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 flash. Swan, panalo po guys. Nice work. Ready for the next round. Quadra kill sabi ko sa inyo. Boss na kill. Defend the objective. The enemy has the bomb. Wala na guys. Doon ka lang sa isa. Diyan ka lang ah. Diyan ka na mag-abang ka lang dyan. Kasi Mag-abang pa nga lang. red ba yun? Puno tayo mga roses. Bomb spotted. Meron sa likod. Ah, sakit. Ah. Meron sa likod. Meron sa likod. Ubus na yan guys. Ubus na yan. Nice one. Nice one guys. Next round. Okay. Defend the objective. They have the bomb. Hindi makaka... Ay, ano? Okay lang yan. Uy, flight! Dali mo. Uy, meron dyan. Kanan, kaliwa. Meron, basta. Kaliwa ata. Hindi lahat. Uy, sa likod, likod! Oh, To you now. Finish the mission. talo yata. Plant na. Bomb has been planted. Ano? Ano, gusto mo? Uy, huwag kayong maingay. Nice one, nice one. Nice one guys. Pero meron pa. Diyan, diyan, diyan! Di ba yan, di tayo naniniwala sa mga... May Diba? Diyan, diyan, diyan! Kasi ba yung Pitampo ka na kaagad. panalo. Halo, kahit meron pa. Huwag niyo pong kakalimutan like and share, mag-subscribe. Bye-bye.